बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। क्या अगले चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे? क्या कादी फ़ायज़ ईसा साहब रहेंगे, उनको एक्सटेंशन मिलेगी, या वो चले जाएंगे? और अगले चीफ़ जस्टिस कौन होंगे? क्या नदीम अंजुम साहब जो कि मौजूदा DGISI हैं, उनको एक्सटेंशन मिलेगी या वो चले जाएंगे? और अगर वो चले जाएंगे तो उनके बाद नया DGISI कौन आएगा? ये इतने अहम तरीन सवालात हैं। और साथ ही ये कि जुडिशरी के हवाले से कौन कौन सी तरमीम हो रही है और उस तरमीम के बाद क्या क्या होने लगा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा बहुत ही तफसील के साथ, बहुत ही एक्सक्लूसिव मालूमात। और साथ ही मैंने तज्जिया भी देना है, दबंग किस्म का तज्जिया। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए जनाब, जहां घंटे का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम और आपके ताउन से धड़ाधड़ लग रहे हैं। अल्लाह के घर में लग रहे हैं, वहीं से कम्युनिटी पानी भर भर के वहीं से अपनी प्यास बुझा रही है। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, प्यासों की प्यास बुझाने के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। अगर आप अकेले नहीं लगा सकते, 2-3 दोस्त मिल के लगाइए। आइए जनाब, सबसे पहले मैं आऊँगा जुडिशरी पर। ठीक हो गया? ये क्या चक्कर है, क्या होने जा रहा है, कौन सी सूरत हाल है क्या? अच्छा, मैं आपके सामने कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव मालूमात इन दोनों सूरतों में रखने लगा हूँ। मैं इस वजह से कहता होता हूँ कि जो मुझे ज़राए बताते हैं वो ज़रा ये रिकॉर्ड पे आ जाए ना। एक मेरा अपना तजिया होता है, एक ज़राए होते हैं, ज़राए से हम ख़बरें लेते हैं, वो चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाएं यहाँ पर, ताकि आप भी याद रखें, मैं भी याद रखूँ। मैं अगर वो गलत साबित होती हैं तो कल को मैं कह भी सकूँ, भाईजान मैंने तो आपकी बात अपने वीलाग में बता दी थी। ठीक हो गया ना? अब अगर वो गलत साबित हुई है तो ये आप ज़िम्मेदार हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, मुझे कुछ ज़राए से पता चला कि जी देखें, वो तो आपको सबको बार बार बता रहा हूँ ना, बाकी लोग भी बहुत सारे बता रहे हैं कि भाई खान साहब के लिए और जनरल फैज़ के लिए कोई रियायत नहीं है। इन दोनों के लिए हर आते लम्हे के साथ मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं जनाब चाहे काले भोंड उल्टे भी लटक जाएं, ये ज़राए के अल्फाज थे, कोट अनकोट मैं बता रहा हूँ। PTI को वो सीटें नहीं मिलनी जो सीटें मखसूस नशिस्तें जिनका फ़ैसला आया है। एक बड़ी अहम बात ज़राए बता रहे हैं मेरे ज़राए, और बहुत ही बाखबर ज़राए हैं। ठीक हो गया ना? आप उनको बासर ना भी कहें तो बड़े बाखबर ज़राए हैं। और वो कह रहे हैं कि अगले चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं होंगे। अच्छा, ये मेरे लिए वैसे हैरत की बात थी। ठीक है ना? मेरे लिए कम से कम हैरत की बात थी कि ये बहुत बड़ा, अब तक की पिछले आप यूँ समझ लें 5 सालों में भी चले जाएं तो ये सबसे बड़ी शायद खबर हो। ठीक है ना? ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी। लेकिन फिर उसके बाद मेरी हैरत थोड़ी थोड़ी ज़रा तब्दील होती गई और मैंने कहा यार अच्छा, फिर इसका मतलब ये है कि वो ज़राए कुछ काफ़ी, उन्होंने मुझे पहले बताया, टाइमिंग है मेरे पास। वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में ये आए हैं, दानियाल चौधरी साहब नून लीग के रुकन हैं, और उन्हीं का बिल है जो तरमीमी बिल आ रहा है। वो अपने तरमीमी बिल में उन्होंने वो तो बताया, वो आप सुन भी रहे होंगे कि जजेस की तादाद बढ़ रही है और तादाद के अलावा भी कुछ हो रहा है। मैं आपको वो भी बताता हूँ। ठीक हो गया ना? जजेस की तादाद का तो बताया। बदामी साहब ने उनसे एक सवाल किया बड़ा अहम, तो आखिर तक उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा निगेट कर दिया कि नहीं आप ये मेरे हवाले से ये तो ना चलाएं ना, ये मेरे हवाले से नहीं। ये ज़रा आप सुन लें कि दानियाल चौधरी साहब ने कहा क्या है, फिर उसके बाद मैं आता हूँ और उसके बाद मैं दूसरे इदारे पे जाता हूँ। 1 सेकंड भी आज नहीं हिल सकते, मेरे पास ऐसी एक्सक्लूसिव मालूमात हैं। ये लीजिए। आपने जो बिल प्रपोज किया है उसमें क्या है, उसका मेन नुकात क्या है उसके? आज की ये बिल है कि बेसिकली उस बैकलॉग के लिए है कि जो आपके जो बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट में, जहां अभी तक पिछले 10-12 साल से ज्यादा हो गए केसेस जो अभी तक अपील पेंडिंग में पड़ी है, टू एड्रेस दैट कि आपके
تقریباً جو اس کی ججز کی کوانٹٹی ہے وہ 20 ہو جائے. اچھا. اور آپ کے جو لوگوں کے ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں. آپ کے بل میں دانیال صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں ترمیم کے حوالے سے کوئی بات ہے؟ نہیں جی، اس میں نہیں ہے. پاکستان کے چیف جسٹس کا مطلب اگلے منصور علی شاہ صاحب ہی ہے نا، چونکہ آپ نے بل پریزنٹ کر دیا ہے، اس میں ایج کے حوالے سے کچھ ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ فائز صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور منصور شاہ صاحب آ رہے ہیں. تو آپ کے نام سے پٹی چلا دیں کہ یہ دانیال چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے چیف جسٹس 2 مہینے میں منصور علی شاہ صاحب ہیں، یا آپ بھی کہیں گے کہ نہیں بھائی جان اتنی کیا جلدی صبر کر جائیں؟ نہیں، ابھی تو اس کی جو پٹی ہے اس پہ تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ گورنمنٹ کا پروگرام ہے کہ کب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور کب اناؤنس کرنا ہے. پٹی پہ تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بہت ساری. انہوں نے کہا جی آپ کے نام سے چلا دیں کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں ابھی پٹی نہ چلائیں، پٹی پہ تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا. اچھا، صورتحال بڑی دلچسپ ہے. دلچسپ اس لحاظ سے ہے کہ ادھر پٹی چلنا میں ابھی دیر ہے، اور ادھر بار بار پی ٹی آئی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جلدی نوٹیفیکیشن کریں منصور علی شاہ کا. نوٹیفیکیشن کرتا ہوتا ہے وزارت قانون، ٹھیک ہو گیا نا. وہ کہہ رہے ہیں یہ جلدی نوٹیفیکیشن کریں منصور علی شاہ صاحب کا کہ وہی اگلے چیف جسٹس ہوں گے، وہ نامزد چیف جسٹس ان کو کہہ دیں، بس جلدی چیف ان کا نوٹیفیکیشن کریں. ٹھیک ہو گیا نا. وہ بار اب پی ٹی آئی کا بار یہ مطالبہ کرنا کہ جلدی نوٹیفیکیشن کریں منصور علی شاہ کا، یہ بذات خود منصور علی شاہ صاحب کی حیثیت کو متنازع بنا رہا ہے. کیونکہ بھائی ایک سیاسی جماعت کیوں بار کہہ رہی ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن کریں؟ بھائی نوٹیفیکیشن اگر ہونا بھی ہے تو وہ ہو جائے گا، وہ 1 دن پہلے بھی ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. 1 ہفتہ پہلے بھی ہو سکتا ہے. ابھی تو اکتوبر کہاں پڑا ہے، اکتوبر کا بھی مڈ ہے غالباً. ٹھیک ہو گیا نا. تو وہ تو اب 1.5-2 مہینے پڑے ہیں، تو اتنا کیوں جلدی ہے؟ وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بار جو پی ٹی آئی والے بیرسٹر گوہر صاحب، عمر ایوب صاحب، باقی صاحبان وہ کہہ رہے ہیں جلدی کریں بس نوٹیفیکیشن منصور علی شاہ صاحب کا. تو یہ جو بار رٹ لگا رہے ہیں نا جلدی، یہ جلدی کی رٹ ان کے سٹیٹس کو متنازع بنا رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا، ایک تو آپ نے سن لیا کہ وہ 20 کر رہے ہیں، یا مثال کے طور پہ وہ 23 کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کی ہے. اور یہ سنا ہے کہ نیکسٹ اب فرائیڈے کو اجلاس ہے، اس اجلاس میں ہوتا ہے یا اس کے بعد والے میں اسے دوسرے دن ہوتا ہے. وہ پرائیویٹ ڈے جب بھی ہوگا، پرائیویٹ ممبرز ڈے، وہ فرائیڈے کو ہے یا اس میں چیک نہیں کیا، تو وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ سارا ہو جائے گا. اچھا اب دوسری بات، دوسرا ہم یہ سن رہے ہیں وہ اس دن بھلے نہ ہو، اس سے اگلے دن ہو یا چند دن چھوڑ کے ہوں یا اگلے اجلاس میں ہو جائے، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے نا. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ججز کا کوئی ججز روٹیشن کے بارے میں بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسلام آباد بار کی طرف سے بھی بہت دفعہ مطالبہ رہا ہے کہ آپ ججز کو روٹیٹ کریں. کیسے؟ مثلا دیکھیں نا، اگر لاہور ہائی کورٹ ہے تو وہ اس کے ججز روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں. کبھی وہ راولپنڈی رجسٹری میں آ جاتا ہے، راولپنڈی بینچ میں، کبھی وہ فیصل آباد بینچ میں، کبھی وہ لاہور مطلب جو پرنسپل بینچ ہے وہاں پر، کبھی وہ ملتان بینچ میں. تو اس طرح سے وہ چلے جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے مہینوں. اسی طرح سے آپ خیبر پختونخوا میں چلیں تو وہ پشاور بینچ سے، کبھی وہ ڈیرہ اسماعیل خان بینچ، کبھی وہ جو ہے نا بنو بینچ، کبھی وہ کوئی اور بینچ اگر غالباً مردان میں بھی ہے. تو اس طریقے سے مختلف جگہوں پر ہے. تو وہ پھر اب اور بھی کوئی سنا ہے اور بھی ہو رہے ہیں، تو وہ بھی روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ سندھ میں چلے جائیں تو کبھی وہ کراچی، کبھی حیدرآباد، کبھی سکھر، کبھی ادھر ادھر وہ ججز روٹیٹ ہوتے رہتے. جو لوور جوڈیشری ہے وہ بھی روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں کبھی. اب یہاں پر لیکن اسلام آباد کی جو لوور جوڈیشری ہے وہ بھی جب آتے ہیں تو اپنی مدت پوری کرتے ہیں. چلو لوور جوڈیشری کی حد تک بھی پھر وہ ججز واپس چلے جاتے ہیں پنڈی میں یا لاہور میں، اپنا لاہور ہائی کورٹ ان کو بھیج دیتا ہے. لیکن اب جب کچھ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹس یہاں پہ ہوئیں تو وہ ادھر ہی بیٹھیں گے.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिनकी अपॉइंटमेंट करेगा तो वो इधर ही बैठेंगे। तो वो कहते हैं जजेस रोटेट जो है ना नहीं होते, और यहाँ पर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिसेस हैं वो भी रोटेट नहीं होते, वो इधर ही बैठे हैं। तो वो जब लंबे टाइम के लिए कोई इधर बैठता है तो फिर डेफिनेटली कईयों के मुबैना तौर पे ताल्लुकात, कईयों का मतलब इधर उधर, तो ये वो। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जो जजेस होंगे उनको भी कोई हो सकता है कि रोटेशन प्लान इस तरह से आ जाए और वो लेजिस्लेशन हो जाए, उनकी भी रोटेशन की 2 साल तक या मैक्सिमम 3 साल तक बैठें और फिर उसके बाद रोटेट हो जाए। इस दौरान भी अगर चीफ जस्टिस चाहें तो वो उनको रोटेट करके किसी को सिंध भेज सकें, किसी को बलूचिस्तान भेज सकें, किसी को लाहौर भेज सकें, किसी को कहाँ भेज सकें, किसी को। हमारे दोस्त हैं खालिद ताज साहब, यंग वकील हैं और बहुत ज़बरदस्त वकील हैं। बड़ी मज़े की उन्होंने बात लिखी और वो कहते हैं कि यार अब रोटेशन के हवाले से अगर तरमीम हो गई तो कुछ अच्छे जजेस मुस्ताफ़ी भी हो सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? कहते फ़र्ज़ करें जस्टिस बाबर सत्तार या मोहसिन अख्तर कियानी साहब को रोटेशन के तहत डेरा इस्माइल ख़ान बेंच या बहावलपुर बेंच ट्रांसफ़र किया गया तो ये अगले ही दिन मुस्ताफ़ी होंगे। इसी तरह तारिक जहांगीरी साहब सरदार इसाक को मैंगोरा बेंच या लाड़काना बेंच ट्रांसफ़र किया गया तो ये दोनों भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। इसी तरह जस्टिस समन रफ़त और अरबाब ताहिर को मुल्तान या डेरा इस्माइल ख़ान बेंच भेज दिया गया तो ये दोनों भी मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। अगर रोटेशन पॉलिसी के तहत जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब को एबटाबाद या सखर बेंच भेज दिया गया तो ये भी मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। तो रोटेशन पॉलिसी की वजह से कुछ अच्छे जजेस मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। जुडिशल पैकेज में एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा। मेरा काम सिर्फ बताना था, मैंने बता दिया, क्योंकि अदालती और आईनी अमूर में तज़िया देते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है। अब गेंद पार्लियामेंट के कोर्ट में है। अब आपको समझ तो आ गई होगी, समझ बड़ी लग गई। अब जो मुझे ज़राए ने बताया कि यार बात ये है कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अक्टूबर में चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, मैं उस वक़्त हैरान भी बड़ा हुआ और मैंने फिर पूछा भी सही उनसे, बड़ा इसरार किया। यहाँ तक मैंने इसरार किया कि उस ज़रिए ने मुझे कि आपका कोई ख़ास इंटरेस्ट है। मैंने कहा भी इंटरेस्ट साफ़ी का क्या होता है, ख़बर लेना होता है, उस ख़बर को पहुँचाना होता है। कुछ ख़बरें हमारे लिए जब आती हैं तो बड़ी अनबिलीवेबल होती हैं, उस पे इंसान उसी वक्त बिलीव नहीं करता और मैं तो आगे से ज़रिए से सवाल करता करता उलझ जाता हूँ। मैं कहता नहीं ये भी आपको ये कैसे आप कह सकते हैं, फिर मैं किसी और से पता करता हूँ। लेकिन ये जब बदामी साहब के प्रोग्राम में दानियाल चौधरी साहब कहते हैं कि अब भी नहीं मेरे नाम से ये पट्टी न चलाएं कि अगला चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह है, तो कुछ गड़बड़, कुछ दाल में काला है या फिर शायद हो सकता है सारी दाल ही काली हो। अब आ जाएं आप DGI-SI पर। जनरल नदीम अंजुम साहब भी गालिबन सितंबर में रिटायर हो रहे हैं। इसमें 2-3 बातें मैं आप जहन में रखिएगा। चंद रोज़ पहले ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा कुछ इस तरह के वो कर रहे थे कि जी देखें DGI-SI साहब भी रिटायर हो रहे हैं सितंबर में। ठीक हो गया, हाँ गालिबन सितंबर में ही हैं। तो फिर मैं देखें हर बंदा सुनता है, सहाफ़ी अपने हिसाब से ख़बर सुनता है। तो मैंने फिर बिटवीन द लाइन उसको पढ़ा, मैंने कहा कि इसका मतलब है कि जब वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं तो फिर जा रहे हैं। ठीक हो गया ना। आज मुझे अपना ज़रिया बता रहा है कि भाई DG साहब को तोसी नहीं मिल रही और वो जा रहे हैं। कुछ रोज़ पहले मुझे किसी और ने ये बताया था कि भाई DG साहब बहुत ही नून लीग के अहम रहनुमा या नून लीग की अहम रहनुमा से वो मुसलसल राब्ते में हैं और हो सकता है उनका राब्ता काम भी कर जाए और हो सकता है कि उसको इग्नोर कर दिया जाए। तो अब जो बहुत सारी ख़बरें हैं कि जी नहीं उनको तोसी नहीं मिल रही, और वज़ीर दिफा का भी मैंने आपको बयान सुनवाया, और साथ ही हो सकता है ज़रिया कुछ बता रहा था कि हाफिज़ साहब कोई अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ।
कुछ उसमें ना लोग बहुत सारी क्या सराहियाँ कर रहे हैं, अपने तजिया कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ को वो जो ऑलरेडी प्रमोटेड हैं यानी लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनमें भी, और कह रहे हैं कि जी उनमें अगर मोस्ट फेवरेट देखें तो वो कोर कमांडर पिंडी भी हो सकता है, जैसे ये कोर कमांडर कराची थे और DJSI आ गए तो वो कोर कमांडर पिंडी भी हो सकता है। कुछ लोग दूसरे कह रहे हैं कि जी कुछ लोग प्रमोट हो रहे हैं, क्योंकि देखें जब बाजवा साहब जाने लगे तो उन्होंने जाते जाते, मेरा ख्याल है जाने से कोई एक आध महीना पहले जाते जाते 12 लोगों को प्रमोट कर दिया, 3 स्टार जनरल बना दिया, 12 लोग जो है ना लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। हालांकि आम तौर पे ये होता नहीं है, ये अगले चीफ़ के लिए छोड़ा जाता है कि ये उनका राइट है कि वो जब आ रहे हैं तो वो अपने हिसाब से उनको करें, वो अपनी फील्डिंग खुद सेट करें, वो जिसको चाहें, ये उनका प्रेरोगेटिव होता है, ये बात ठीक है। लेकिन बाजवा साहब ने डंडी मार दी, ठीक हो गया ना। और उन्होंने जिस हवाले से भी, उन्होंने जिस तरह से भी कि जी मेरी इधर ये पोजीशन मजबूत रहे या जो कुछ भी हो, अब इसी तरह से ऐसे तो नहीं कि जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ ये सारी कार्रवाई हो रही है और जनरल बाजवा को दूध का धुला तो है नहीं, उनके ख़िलाफ़ कोई नाम ही नहीं ले रहा, तो बहुत सारी फील्डिंग उन्होंने ख़ुद सेट की हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि अभी कोई एक आध महीने में 4-5 लोग रिटायर हो रहे हैं जर्नल, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल। जब वो रिटायर हो रहे जनरल नदीम अंजुम साहब समेत 4 हैं गालिबन, या 5 हैं, ये रिटायर हो रहे हैं। जैसे ही इन्होंने रिटायर होना है तो 5-6 कोई और मेजर जनरल प्रमोट भी होंगे और फिर कहीं पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स भी नहीं होंगी। और वो जब मेजर जनरल प्रमोट हों तो फिर वो कौन कौन सी प्रमोशन होगी, फिर क्या ये DGSI की जगह कोई और लेफ्टिनेंट जनरल आएंगे या वो नए जो प्रमोट होंगे कोई उसमें से जनरल अपना फैसल नसीर साहब का नाम भी आ रहा है कि वो भी प्रमोट होंगे अगर वो हुए तो, क्योंकि अभी तो खैर कोई साल 1.5-2 साल हुए हैं उनको मेजर जनरल बने हुए, तो भी क्योंकि उनमें भी रोड़े अटकाए थे जनरल फैज़ ने और उनको वो प्रमोट नहीं होने दे रहे थे, तो इस वजह से, और उनके साथ उनका बहुत ही एक बैर था, तो इस वजह से वो फिर जो है ना अब वो पता नहीं प्रमोट होते हैं या नहीं होते। तो लोगों की तो बहुत सारों की बड़ी ख्वाहिश भी है कि यार उनको प्रमोट करके इधर ही लगा देना, ताकि जिनको डल्टी हैरी कह रहे थे ना ये उनको सीधा करें, ठीक हो गया ना। अच्छा, बहरहाल अब कुछ मेरा जो ज़रिया है, क्योंकि मैं भाई रिकॉर्ड पे तो लाऊंगा ना, कल को आप भी कहेंगे, मैं भी पूछूंगा कि वो मेरा ज़रिया कह रहा हो सकता है कोई बंदा सिंध से आ जाए और बड़ा प्रोमिनेंट और बड़ा लायक फ़ायक और बड़ा मतलब हाफिज़ साहब, ठीक हो गया ना। अच्छा, कुछ बताया जा रहा है कि कुछ हाफिज़ साहब ने पेशावर में भी कोई तब्दीलियां की हैं और बताया जा रहा है कि हो सकता है अगले कुछ रोज़ में पेशावर का कोई बड़ा भी तब्दील हो जाए। मतलब मैं उस इदारे के अंदर की बात कर रहा हूँ। अगले कुछ रोज़ में शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी आपको फील्डिंग कुछ नई सेट होती हुई नज़र आए और बहुत सारी चीज़ें, और मुझे बताया गया कि जनाब उस ज़रिए ने, वैसे ज़रिया बड़ा बाखबर है, ठीक हो गया ना, तो अगर मैं उसे बासर न कहूँ तो बाखबर ज़रूर है और बड़ा बाखबर ज़रिया है। उसकी वजह यह है कि पहले मुझे काफ़ी सारी ख़बरें दी तो मैंने बताई तो वो बड़ी सच्ची साबित हुई। अच्छा, वो ज़रिया बता रहा है कि जी अब की बार आप देखेंगे कि हर जगह, चाहे वो ISI हो या बाकी जगहें हों, MI के लोग आके बैठेंगे और हाफिज़ साहब के बड़े बाएतमाद लोग होंगे। अब हाफिज़ साहब जब इस तरह से अपना एक फील्डिंग सेट कर रहे हैं और हर जगह, और ये फील्डिंग अगले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में सेट होने लगी है, तो फिर जो अज़्म इस्तेकाम होगा ना, जिस शिद्दत के साथ और जिस ताकत के साथ वो आएगा ना, फिर लग पता जाएगा। फिर बहुत बड़ों की हो सकता है कि अभी वो रियासत ने, वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया है कि जो पंजाबियों को जिस कर्बनाक तरीके से 23 को शहीद किया गया है, यार आप यकीन करें कि बातें सुने और वाक़यात सुने, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके सामने वालिदैन को, वालिद को मारा गया, जिस तरीके से उनकी बेटियों की, उनकी बीवियों की, बेवाओं की, उनकी माँओं की, एक बाप की जिस तरीके से सुनी और जिस तरीके से रोते रोते वो गश खा गया, इस तरीके से मतलब जो है ना वो बैठ के वो बड़ा कलेजा मुँह को आता है। तो अब रियासत ने फ़ैसला किया है कि वो रिटेलिएट करेगी,
وہ ریٹیلیٹ کرے گی، وہ جواب دے گی، اور ایسے طریقے سے کہ چاہے کوئی مارنگ بلوچ ہو یا چاہے کوئی رنگ باز بلوچ ہو، اس کی چیخیں نکلیں گی جو دہشت گردوں کو، عام بلوچوں کو نہیں خدشہ اور نہ کوئی خطرہ ہے، لیکن جو دہشت گرد یا دہشت گردوں کی جو سہولت کار ہیں ان کو آپ اگلے آنے والے جلد ہی نیئر فیوچر میں چند دن میں اور فار ایور پھر دیکھیں گے کہ کتنا بڑا آپریشن ہو رہا ہے اور کس طریقے سے حافظ صاحب چونکہ فیلڈنگ سیٹ کر رہے ہیں۔ اب جب وہ فیلڈنگ سیٹ ہوگی اور وہ سیٹ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا بڑی ایک مزے کی جو ہے نا، میں آپ کو نا خبر دوں، اسی ذریعے نے مجھے بتایا کہ جب علی امین گنڈاپور صاحب آ رہے ہوتے ہیں نا اور بڑے گھر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کونیاں مار مار کے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارا خیبر پختونخوا سے محسن نقوی آ رہا ہے۔ اب سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی ساری، ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ پھر جو ہے نا آج اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر دفاع صاحب نے بھی کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں اور رابطے ہیں، اور میں آپ کو یہ فقیر ملنگ خبر دے چکا ہے کب کا کہ علی امین گنڈاپور نے میری ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی ٹائم لائن دیکھ لیں، اور میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں اس کی ٹائم لائن دیکھیں، اس کا ٹائم دیکھیں، اس کی تاریخ دیکھیں۔ کسی نے پہلے نہیں بتایا ہوگا کہ علی امین گنڈاپور عمران خان کی بات کر رہا ہے، یہ تو ابھی باتیں نکلی ہیں نا، میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور کو کون لایا ہے، یہی لوگ لے آئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی امین گنڈاپور ہل بھی نہیں سکتا، چھینک بھی نہیں سکتا، کھانس بھی نہیں سکتا، واش روم ان کے پوچھے بغیر نہیں جا سکتا۔ بھائی ان پہ بڑی خطرناک قسم کی ایف آئی آرز ہیں یہ بات، اور پھر علی امین پھر کھانا کھلانا، ساتھ چلنا، بہت ساری اس طرح کی چیزیں وہ کرنا، تو وہ بہت ایسے مذاق تھوڑی ہے کہ آپ علیمہ خان کے بارے میں بھی اس طرح کی سخت باتیں کر دیں کہ جو عمران خان کی بہن ہو۔ علی امین نے کہا کہ ان کی بات بھی کوئی نہیں مانیں گے، اور ابھی وہ گئیں تو ان سے کسی نے ملاقات بھی نہیں کی، وہ خود کارکنوں سے ملتی رہیں اور کوئی غالباً شاندانہ گلزار صاحبہ تھیں یا اس طریقے سے۔ تو کہا یہی ہے کہ علی امین گنڈاپور ہمارے خیبر پختونخوا سے محسن نقوی ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو وہ ہمارے ادھر کے محسن نقوی ہیں۔ تو خیر اب چھوڑ دیجئے ان ساری باتوں کو، اور اب دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے۔ میں نے آپ کو بہت کچھ بتا دیا، بہت ایکسکلوسیو چیزیں، ادھر آپ بھی یاد رکھنا، میں بھی یاد رکھوں گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند، لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں، میں نے کہا کہ یار یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، یہ کیا ہے، ٹھپ ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ مجھے پرسنلی پتہ تھا۔ میں بہت سارے ذرائع سے میں نے یہ بات کی، میں نے کہا یار قاضی صاحب ابھی تو نہیں مان رہے، سیدھی بات ہے، کیونکہ میں نے بہت سارے ذرائع سے بات کی، سیاسی، غیر سیاسی، عدالتی، بہت سارے مطلب صحافتی، وہ کہہ رہے ابھی تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ابھی تک قاضی صاحب نہیں مان رہے۔ یعنی کچھ ذرائع نے تو یہ یہاں تک بھی کہہ دیا کہ یار قاضی صاحب نہیں مان رہے اور قاضی صاحب کو ماننا چاہیے، ان کو بھی دیکھنا سوچنا چاہیے کہ ان کی ضرورت ہے اس وقت۔ تو پھر مجھے پتہ چل گیا کہ قاضی صاحب بالکل ابھی نہیں مان رہے۔ میں نے پھر یہ جو آج جس ذریعے نے مجھے خبریں دی، میں نے کہا پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ خارج از امکان ابھی تک نہیں ہے، ابھی تک کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح سے قاضی صاحب مان جائیں ایکسٹینشن پہ، تو یہ تو بالکل بلے بلے کیا بات، زبردست بات ہو جائے گی نا، کیونکہ پھر بہت سارے اور آپشنز وہ جو انڈر کنسیڈریشن ہیں ان کو فوری طور پہ نکال دیا جائے گا۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو، ٹھیک ہو گیا نا؟ اور اگر نہیں مانتے تو پھر بہت سارے آپشنز مختلف قسم کے وہ ہیں، وہ پھر مزید جو ہے نا ان کو کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، ان کو کس طریقے سے لانا ہے، اس کے مطابق کیسی لیجسلیشنز کرنی ہیں، کس طریقے سے کیا چلنا ہے، یہ اب ساری باتیں ہیں۔ یہ 2 مہینے بڑے ہوتے ہیں بھائی، 1.5 پونے 2 مہینے بڑی
بڑی بات، اب تو گھنٹوں منٹوں کی بات ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ یہ صورتحال تھی، میں نے کہا میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.